madali lang yun. Ice cream yummy! Energy guys! Guys, energy! Please! Please lang. Energy lang pala eh. Ikaw ulit ang kakanta, ano? Ay, sasayaw. Kakanta, tara, tara. Diyan talaga, doon naman. Ito, paano ba yun? Sabi, ice cream, ano? Tama. Ice cream yan. Ay, Ice cream good. na. Ito naman ako. Tapos sa gitna. Kasama ako dyan. Si Mama! Madali lang yan eh. Kasama yan. Sige na. Gusto nyo doon yung makikita ko Sige sa na. Watak na yan. Dito kayo, ma. Tignan nyo yung siya ko, ha? Choreography. Yan! Oh, nakakuha na yung gusto nyo? Ka pang unti. Yung Stand makikita straight. ko. Ayan. Stand straight. Relax. Okay? Usod ka dito. Relax. Hindi, Relax. Tapos, yung ipin nyo ng kaunti yung ano nyo, para sway, sway, sway. Yan. Dito Yan. kami yan. Bend ng See? kaunti ang paa. Bend ng kaunti para sway, sway, sway. Makita si Abo. Dito ka na ba, Abo? Yun. Kita ka na. Okay. Ate mo. Si Anika. Yan. Forward, forward lang, forward. Si Arthur kaya. Ay, hindi na ako maano eh. Gusto ka to. Dito. Okay na, okay na. Ayan. Yan, okay, okay. Malayo ka na, Iman. Malayo na si Eman eh. Asan si Lester? Malayo na eh. May space dyan. Makikita nyo, oh, may space. Guys! Ayun, hindi nakikita siya, ma. Serious na please. Yun, okay, yan, okay. Ready, Star! set, 1, 2, 3, go! Ice cream yan. Ice cream. Wala, ulit. Sorry, ah, yung doon ano pisa, natin. ganito, ne? Saray. Ice cream yummy. Yeah. Ice cream good. Ah, madali lang, oh, di ba? Okay, 5, 6, 7, 8. Ice cream yummy. Ice cream good. Oh. Ice cream yummy. Ice cream good. Yeah.